हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि वकेशंस स्कूल से हो चुकी हैं और सब बच्चे घर में इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ कुछ लर्न भी कर रहे हैं। अपने वकेशंस वर्क को भी कंप्लीट करना शुरू कर दिया होगा आपने, और उम्मीद करती हूँ कि आपका ये समर टाइम बहुत अच्छा गुजरेगा। साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी जो है वो करना सिखाऊंगी, जिस तरह जैसे आप इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ जो है वो समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये वीडियो उन छोटे से प्राइमरी बच्चों के लिए है, प्री प्राइमरी बच्चों के लिए है, प्राइमरी के बच्चों के लिए भी है, और नर्सरी केजी मॉन्टेसरी के बच्चों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। तो सबसे पहले मैंने अपनी जो वीडियोस शेयर की थी उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट साउंड्स के बारे में जो है वो बताया था, और साथ में किस तरह से जो प्री राइटिंग होती है और उसकी स्किल्स बताई थी। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज की वीडियो में हम अपने हरूफ़ तहज्जी के बारे में पढ़ेंगे, और हरूफ़ तहज्जी में क्या साउंड्स होते हैं और किस तरह से उनकी जो है वो प्रोनाउंसिएशंस की जा सकती है, उनकी आवाज़ों को किस तरह से हम क्लियर कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और इसके बाद मैं आपको उनके जो है वो उनसे बनने वाले कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज हैं उनके बारे में भी मैं आपको जो है वो बताऊंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिल सकें और आप उससे जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकें। चलिए जी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरूफ़ तहज्जी की तरफ आते हैं कि हरूफ़ तहज्जी को किस तरह से हम पढ़ सकते हैं और किस तरह से हम इसको जो है वो देख सकते हैं। तो हरूफ़ तहज्जी आप जैसे कि जानते हैं, सब बच्चे हरूफ़ तहज्जी को जो है वो पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर चुके हैं स्कूल्स को, और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं किया, वो भी इस वीडियो से आप उन बच्चों को दिखाएं, और ताकि आपको जो है वो बहुत से बेनिफिट्स हासिल हो सकें। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। सबसे पहले हरूफ़ तहज्जी में आता है अलिफ़। ठीक है, क्या आता है? अलिफ़। कौन सा हरूफ आता है? अलिफ़। उसके बाद जो है वो अलिफ़ के बाद जो हरफ आता है वो है अलिफ़ मद्दा। अलिफ़ के ऊपर अगर हम मद्दा लगा दें तो वो क्या बन जाता है? अलिफ़ मद्दा। ठीक है, अलिफ़ के बाद किसकी आवाज़ आती है? अलिफ़ मद्दा की। अलिफ़ के बाद क्या आता है? अलिफ़ मद्दा। मेरे साथ साथ रीड करेंगे तो आपको जो है वो पढ़ना आसान हो जाएगा। अलिफ मद्दा के बाद आती है बारी बे की। बे के नीचे क्या होता है? एक नुक्ता। बे के नीचे क्या होता है? एक नुक्ता। बे कहता है बे ब। बे कहता है बे ब। अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? बे ब। अलिफ मद्दा के बाद क्या आता है? बे ब। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? बे के नीचे एक नुक्ता। और बे क्या आवाज़ निकालता है? बे कहता है मैं हूँ बे ब। मैं हूँ बे ब। उसके बाद बारी आती है पे की। बे के बाद उसका भाई आता है पे प। पे कहता है मैं हूँ पे प। पे क्या आवाज़ निकालता है? प की। पे क्या आवाज़ निकालता है? प की। बे के बाद आता है पे प, और पे कहता है मेरे नीचे तीन नुक्ते, एक दो तीन नुक्ते। और बे क्या कहता? पे क्या कहता है? पे प। पे प। पे प। उसके बाद पे की बहन आती है ते त। ते त। पे के बाद क्या आता है? ते त। और ते कहता है मैं हूँ त। मैं हूँ त। ते त। ते के ऊपर दो नुक्ते। ते के ऊपर दो नुक्ते। ते के ऊपर दो नुक्ते। कितने नुक्ते होते हैं बच्चों? ते के ऊपर दो नुक्ते। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले अलिफ, अलिफ मद्दा, बे ब, पे प, ते त। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? अलिफ, अलिफ मद्दा। उसके बाद हमने पढ़ा बेबा, पेपा,
तेता। उसके बाद बारी आती है टेटा की। वाओ, टेटा कितना खूबसूरत लग रहा है क्योंकि उसके ऊपर टोपी है। जी हाँ, टे के ऊपर क्या है? तोए। और टे कहता है मैंने तो तोए की टोपी पहनी हुई है। तो टे क्या आवाज़ निकालता है? टा की। तो मेरे साथ पढ़े टेटा। मेरे साथ पढ़े टेटा। टे की आवाज़ क्या होती है? ट। टे के ऊपर क्या है? तोए। तो वो क्या बन जाता है? टेट। ओके, नेक्स्ट हरूफ है से स। टे के बाद क्या आती है? किसकी बारी आती है? से स की, क्योंकि टे से का भाई है छोटा। वाओ, टे कहता है मैं हूँ टेटा क्योंकि मेरे ऊपर है टोपी। और से कहता है मैं हूँ सेसा क्योंकि मेरे ऊपर हैं 3 नुक्ते। वाओ, वेरी गुड। तो टे की बाद बारी आती है से सा की। वेरी गुड। से सा कहता है मेरे ऊपर 3 नुक्ते क्योंकि मैं हूँ राजा। वेरी गुड। और से कहता है मेरे पास हैं 3 नुक्ते और मेरे सर पे से 3 नुक्तों का ताज है। वेरी गुड। और टे कहता है मेरे भाई को से कहें। से सा, से सा, से के ऊपर 3 नुक्ते, से सा। ओके, अब बारी आती है जीम की फैमिली की। जी हाँ, से के बाद आता है जीम का ख़ानदान। फैमिली होती है ना सब बच्चों की, जिसमें भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं, मामा भी, पापा भी। तो इसी तरह से हरूफ की भी फैमिली होती है। इसी तरह से जैसे बे का ख़ानदान हमने पढ़ा, एक जैसे मिलते जुलते हैं ना सब लोग, तो इसलिए इनको बे का ख़ानदान कहते हैं। बेब, पेप, तेत, टेट, सेसा। अब बारी आती है जीम के ख़ानदान की। तो से के बाद कौन है? जीम। वेरी गुड। और जीम के पेट में एक नुक्ता। जीम कहता है मैं हूँ ज। ज ज ज ज ज ज। जीम ज। इसके पेट में एक नुक्ता, इसके पेट में एक नुक्ता। इसका बैली है ना बड़ा, और इसको नीचे से गोल भी करते हैं, तो ये बन जाता है जीम ज। जीम ज। जीम के पेट में कितने नुक्ते होते हैं? मेरे पेट में एक नुक्ता। वाओ, मेरे पेट में एक नुक्ता। तो मैं क्या बन जाता हूँ? जीम ज। जीम ज। जीम ज। उसके बाद बारी आती है चे की। जीम के बाद क्या आता है? चे च। चे च। चे च। चे च। चे च। चे के पेट में 3 नुक्ते। ओ वाओ, पेट तो भरा हुआ है चे का, क्योंकि चे के पेट में 3 नुक्ते जो हैं। जीम के बाद आता है चे च। चे च। चे च। और चे के बाद आता है हे हा। हे हा। हे हा। हे हा। ओ हे तो कहता है मेरा पेट तो खाली है क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं खाया, मेरे पास तो कोई नुक्ता भी नहीं है। तो पेट का जो चे का भाई है छोटा है, वो बेचारा खाली है क्योंकि उसका नाम है हा। हा। हा तो खाली होता है क्योंकि वो तो कुछ नहीं खाता, उसके को हम खाली रहने देंगे। लेकिन हे कहता है मैं हूँ हा। मैं हूँ हा। मैं हूँ हा। जीम ज। चे च। हे हा।
اس کے بعد باری آتی ہے خے خا کی. ویری گڈ. اور خے کہتا ہے میں تو ہوں راجا کیونکہ میرے سر پہ ہے ایک نقطہ. واو. ہے کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کی باری آتی ہے خے خا کی. خے کا کہتا ہے واو میرے سر پہ ہے ایک نقطہ تو میں راجا ہوا نا کیونکہ میرے سر پہ ہے تاج. تو میرے سر پہ ایک نقطے کا تاج ہے تو میں ہوں خے خا. جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، چیک کے پیٹ میں 3 نقطے، ہے خالی ہے، خے کے سر پہ ایک نقطہ، جیم ج، چے چ، ہے ہا، خے خا. اس کے بعد باری آتی ہے کس فیملی کی، کس خاندان کی؟ گول کمر کے خاندان کی. اس کو کہتے ہیں گول کمر کا خاندان کیونکہ گول گردن ہوتی ہے نا، گول کمر بھی ہوتی ہے، اس کو ہم گول کر دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے دال کا خاندان. کس کا خاندان؟ دال کا خاندان. میرے ساتھ ریپیٹ کریں سب بچے، دال کا خاندان. دال، دال. اب دال کیا کہتا ہے؟ میں تو ہوں گول. جی تو اب باری آتی ہے دال کی. تو دال د، اس کے بعد آتا ہے ڈال. ڈال کہتا ہے میرے اوپر ٹوپی ہے توئے کی. تو دال کی آواز بدل جاتی ہے ڈال میں کیونکہ دال تو خالی ہے، ڈال کے اوپر ٹوپی ہے تو ٹے کی آواز نکالیں گے تو یہ بن جائے گا ڈال. ڈال ڈ، ڈال ڈ، ڈال ڈ. اس کے بعد آتا ہے زال. اس کے بعد آتا ہے زال. زال کیا کہتا ہے؟ میرے اوپر ہے زال کا ایک نقطہ تو میں بھی راجا ہوا تو میرا نام ہے زال. زال ز، دال، ڈال، زال. تو یہ آواز ہو گئی دال کے خاندان کی. اب ہم بات کریں گے رے کے خاندان کی. تو رے کہتا ہے میں ہوں رے ر، رے ر، رے ر، رے ر. اس کے بعد باری آتی ہے اڑے کی. رے کہتا ہے میرے بھائی کے سر پہ تو ٹوپی ہے تو میرا بھائی بن جاتا ہے اڑے. کیا بن جاتا ہے؟ اڑے. کیا بن جاتا ہے؟ اڑے. اس کے بعد اڑے کے چھوٹے بھائی کی اگر ہم بات کریں تو وہ ہے زے. زے، زے کیونکہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے وہ بھی راجا ہوا تو اس کی آواز نکلے گی زے کی. اس کے بعد زے کا چھوٹا بھائی ہے سے. سے کہتا ہے میں تو سب سے بڑا راجا ہوں کیونکہ میرے پاس ہے 3 نقطے تو 3 نقطوں سے بعد میں بن گیا زے سا. زے س، سے س، سے س، رے اڑے زے سے، رے اڑے زے سے. اس کے بعد آتی ہے سین کی باری. سین کہتا ہے میں ہوں سین س، سین س، سین س، سین س. اس کے بعد باری آتی ہے شین کی. اگر سین کے اوپر 3 نقطے لگا دیے جائیں تو وہ بن جاتا ہے شین ش، شین ش، شین ش، شین ش. سین آواز نکالتا ہے کیسی؟ اور شین آواز نکالتا ہے ش. کیسی آواز نکالتا ہے؟ ش. کیسی آواز نکالتی ہے؟ ش. اس کے بعد باری آتی ہے سوات کی. سوات،
اس کے بعد اگر ہم سواد پہ ایک نقطہ لگا دیں تو بن جاتا ہے زواد. کیا بن جاتا ہے؟ زواد. سواد زواد سواد زواد. اس کے بعد آتی ہے باری توئے کی. توئے خالی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا، تو توئے تو توئے تو توئے تو توئے تو. زوئیں کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو اس کی آواز بدل جاتی ہے اور وہ بن جاتا ہے زوئیں زوا. زوئیں زوا زوئیں زوا زوئیں زوا. اس کے بعد باری آتی ہے آئین کی. زوئیں کے بعد آتا ہے آئین. آئین کو اوپر سے بھی گول کریں اور نیچے سے بھی گول کریں تو وہ بن جاتا ہے آئین. آئین. اور اس کے اوپر اگر ایک نقطہ لگا دے تو وہ بن جاتا ہے غائن. آئین غائن آئین غائن. اس کے بعد آتا ہے فے. ف فے ف فے کے اوپر اس کے نقطہ لگ جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے فے. کیونکہ یہ بے سے ملتا جلتا ہے، اس کو گول کر دیا جائے اوپر سے اور ایک نقطہ لگا دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے فے. کاف کو فے کے بعد آتا ہے کاف. کاف کے اوپر دو نقطے، کاف کا کاف کا. اس کاف کو اوپر دو نقطے لگا دیے جائیں تو یہ بن جاتا ہے کاف کا. اس کے بعد آتی ہے کاف کی باری. کاف کے اوپر ایک ڈنڈا لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کو بے بنا کر، بے کی طرح بنا کر اس کے اوپر ایک لائن لگا دی جائے تو یہ بن جاتا ہے کاف. یہ بن جاتا ہے کاف. اس کے بعد بے کے اوپر اگر دو لائنز لگا دی جائیں تو وہ بن جاتا ہے گاف. کیا بن جاتا ہے؟ گاف. کاف گاف کاف گاف. گاف کے بعد آتا ہے لام. کیا آتا ہے؟ لام. کیا آتا ہے؟ لام. اس کے بعد آتی ہے میم. اس کے بعد آتا ہے میم. لام میم. میم کے بعد آتا ہے نون. نون کے پیٹ میں بھی ایک نقطہ ہوتا ہے. نون کے پیٹ میں ایک نقطہ لگا دیا جائے تو وہ بن جاتا ہے نون. نون کے بعد آتی ہے واو کی باری. واو واو واو. اس کے بعد باری آتی ہے ہے ہا کی. ہے گول ہوتی ہے، ہے ہا کو گول کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے ہے ہا. ہے ہا کے بعد آتا ہے حمزہ. ہے ہا کے بعد آتا ہے حمزہ. حمزہ کے بعد آتی ہے چھوٹیے، جس کو ہم یہ یا بھی کہتے ہیں. چھوٹیے کے بعد آتی ہے بڑیے، جس کو ہم یا کہتے ہیں. یا بڑیے یا. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ حروف تہجی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے آوازیں بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی اور نکات بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اگر آپ اس کو اچھی طرح سے بچوں کو سکھاتے ہیں اور نقطوں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، تو آپ کے بچے بھی اچھی طرح سے سیکھ سکیں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.